Ыгах күнүнен дойдун жана батулуулар. Сака кийте бараксан төрөбүт дойдутун. Сир үттүгер саамай күндү кихитигер төрөппүт иетигер холуу. Оттон мен бу төрөбүт дойдум халлааныттан тыгар күнүм. Кайата дойду күннәгәр ортук күттүк. Күннүн сыттык. Манна батулга төрөбүт, улаппыт, үереммет, республикага биллер да жоммут. Хубу бихатты бутыгар сылжар, үлели хамсы хылжар, тыа сирин жоно, төрөбүт батууларын тугунан кохоңго кохуяллар, ылы аян ылдылар. Же онан кинлер тустарынан мен эхияха кепсиякпин, кепсирге ананмын. Тыл өрәктәгә сакатыла сүппетин, симелипетин тугар турулар кибит. Михаил Петрович Алексеев тапсы батулга төрәбите, улапта, школага үеремде. Тапсы 2015 елларга бу ытык өбүгә өтөгөр. Онна ола хамтана ден кохан бәяме кингелери бичәттә тахатта. Бу ытык өбүгә ологор ден кинигәгә батулун булыркыта, батулун аныгыта ден кохан бәяме тигәр дойтутун жонун олохторун жахаттарын оюлабыт. Бу айымны нахтакка биги көлөнө жон эхелербит эбелербит бу барды каракка көстен келелер. Онан же агалык жоммут бу айымнылары агыр кытыган сүбеди. Михаил Петрович Алексеев тапсы кохана. Ам аңнайгы сахалар. Агар Катя Капылова. Саха Ан маңнайгы сахалар сүйхи иттен, бұлттан, қандалай қабалықтан, сыхыппыттар тымныны. Ан маңнайгы сахалар олон қонай бұттар саналара модунун, олықтара қохунун. Ан маңнайгы сахалар тастан тимир ухарар, аридалақ боланнар, кығыр бұттар әргитчи. Ан маңнайгы сахалар от кураны, у сутун, ухун кыхын ақсуутун, уолуй бакка кайбыттар. Народный поэта Василий Тарасович Сипсев көтөрдөккө төрөбүтэ. Батулу хетте класстах осколатыгар үеремде. Эхелега бетигер идилипте. Бу батултан чугас жагыры ден көлгө ого саха аспыта. Ого саха аспыт жагыртыгар Василий Сипсев анабыт коханнарда. Народный поэт батулу тугунан элбе коханы сурубута. Василий Сипсев кохана батулу бар, агар Аян Егоров. Быйрақту тиен келлим. Ытык бар батулу бар. Жакчы өрдім сәргәксейдім. Сайдар ытча тортотугар. Эбем таан кытылыгар. Көрдәбетім әспет туубун. Эрге тақпыдоннугар. Буллум саңа батулуубун. Таңара дем купалыттан, тәйір оты одулуубун. Күн курустал торонуттан, тапты көрөр батулуубун. Таңара бар боллағана, харыстыға батулуубун. Төрдім уғым тыннағына, мен тирақтақпин улуубун. Осколавыт сырдык ота, оға жону тулам онняр. Өрәк били тардығыта, өскүй турар батулуу бар. Кыржағастар туяқтарын, оларсаннар ұтымнулар. Қатан чаған туяқтарын, қатарықтақ батулуу бар. Саха биллилер сурьячита, таланнах пая, сурналыс, тылбашчык, Николай Афанасьевич Герасимов айталын, батулу синектигер төрәбіде. Хетті класста осколыны бітер-бітер, салгы далыр орта осколатыгар үерен-бітер. Айталын көрсеха дери паяматыгар бірістігінің романыгар батулу чинеки колкостақтыра, аға дойду серийтін кемігер
Qayda kurdıgı rahatları tuluyan, ülelen kamsan sılcıkların, ol sağınağı halayatçı sığhatıttan, elbək ölü sütü taqsıbıtın tuğunan suruybuta. Hebeske sağınağı kemge itinlik suruyuları sengərbətləride. Kelin bu görsüyəqə deri roman kırcıktağın belirtemide. Nikolay Afanasьевич Batılı den tılı, Batılı den tılından atındık attan bu romanı var soyduda. Aytalın bir doydulaqtırgar, aymaq bile canlargar anabıt kohanlarda. Bar jommun tartara aktamın, bir beyem amniran barbıdın. Batulum siriger sılcamın, boğmuran ispikpin ahardım. Allah'ım lınkınaz civarın, astına ıymaktı tığnamın, aymammıt saptaktaq sınavın, arçılı salgınla sayqadım. Aytalın doraba, onna bastıkı taptadım diyen, kohanlara, bilingi kemge ırıya bolan ıllana sıcallar. Nikolay Pavlovich Karyakin, Uran Nikolay. Ölen oruyunugar törevide, ondan jona Batılıga köhen kelen, Batılıga kulakbıda, veremide. Emiye Batılı hette klasta oskolatın biteren, dalır orta skoladıgar veremide. Eder sahagar tustuğundan jarıktamıda. Tığıncı 965 yıllaqa üyehe bülüge bastakından, ısısırız köngül tustuğa mastarın üttük atın ılgıda. Birinci kemge Nikolay Pavlovich Kolonkohut, Toyuksut, törüt kulturanı tarqatatçı, sport, fiskultura, üyerak kultura tuygunlara, bülü tübetin bir biller ohuaqaycıda. Ohuaqay toyuk toysu tılın bahılan, qohan ayar ülüskeniger hılcar. Uran Nikolay toyuksut bolan, tıl muzikanay eykedin biler bolan, ügüs qohanlara ırıağa olus parsallar. Onu tabakaran melodistler, Bihegemiye bir doydulaqbıt Alexey Stepanov, Nikolay Churchanov, Batılı ola Ivan Ivanov, o tutçarını aydılar, onu John Berke, ılınan ıldırlar, sengere isterler. Emiye bir doydulaqbıt Ulyana Ilyinichna, Batılı valsı diyen kohonu ırığınan aybıda. Thank you.
Batuluga kohana yarjamut elbahter. Kinilerden çöpçü Batulu tuhunan kohan aypıt, kohanyuktar tustlarından kepsi. Mariya Nikolayevna Zolotaryova 1932 yıllığa Batuluga törevide Batulu ortoskoladıgar muçça tılın onunla literaturatın örkemge üyerek bide. Российская Федерация üyereğlitin tuykuna. Mariya Nikolayevna jolun bihiге Batulun den kohanugar Batulutun bukurduk kohuyar. Batulu min üyerüyüm, min jolum. Batulum oluror oluğum. Min ağam, min iyem doyduda. Min ehem olorbut orduda. Kelep de kenagas kemlerge üne doğru enerü min doydum. Min jolum, min üyerüyüm bihige ütüeken canlar dağ Batulum. Mariya Semyonovna Тебенева Bülü uluğun kület neheliga törəbide Batulu ortoskolatıgar biologiya uçutavından ülelebide. Российская Федерация üyereğlitin tuyguna. Saka sarını lonkoto çolban surnalkı ve çettemnide. Batulu neheligin öröge ırıtın aftara. Irı matıvın soruybuda Ulyana Dogorova. Василий Прокопьевич Прокопьев, Саха сенин сурыячылыгын союгунчылыгына Прокопий Степанович Прокопьев ола, ырыхан ырыктан эдер сагагары олоқтан турабыда. Ога эддагынага ата бачынг, куру күлем мүтүңнү сылжар эягас элеккай майгылага, ога саха муханыга аспыда. Муханы көңүл басқа көтчүер көтөрмөгөр огосас, умнуллубат биге Muhаны ebekkem. Batulu jolugar anamıt ayılqa delegay beləgə örütün köqörü çelgiye muhаны ebekkem. Anatoliy Ivanovich Akimov 1905 yıllığa Batuluga törəbide. Kene ortodoyduk olaran asbıtologor Ületin qanlıhıgar bardın törəbit toytutun sitimler. Batulum den baraqsan den qohana. Batulum baraqsan min bardım araqsan. Ol erene yeğe keliyağım küleydi keliyağım. Saskı gün sarsırda, turuya qahıda, əğaddə etildə. Batulum baraqsan eğəğəs jonlara, öründən götündən görsüyəqdərdəydi. Batulum baraqsan, min bardım araqsan, oleren keliyağım, aspa de aqtılgan. Bu yıl Anatoliy Akimov qohanların çuka saymaktara kiniginin bizetten tadılar. Batuluga anabu qohanın Ulyana Dogorova ırığınan kötütte.
Наталья Спиридоновна Киселяхова, Нарсын. 1905 сыллаqa батудun хилиге төрәбите, қоханнара улус қахытыгар, жолбан сурналга бешәттемиттірі. Наталья Спиридоновна оғығы келгенге төрөппүкке, дойдуга сығыны истинник, нарыннык қохуяр. Оғылыққа анабы қоханнара ыры болан ылланалар. Наталья Спиридоновна батудутун эме қоханугар қохуяр. Эленора Семеновна Анисимова. Батулу орта школатыгары ерсылларга учуталынан үлләрді. Батулу куттунай ологон сайдыдыгары улахан өңілақ кехибік болар. Народ театрын артыға, біліңі кәмге порак болары. Батулуларын кытыры сибәхін бұспат. Эленора Семеновна батулуну 2 тойдоңастан өрі ақтар саныр. Ақтар саныр батулум, юбилейдәғы ғығар, ұрақтан да болылар, чугастық санамын, истің ейләғ, әғірдебін ұйтабын. 2 тойду оңыстан, жолла жорекемнерім, әрестенен астыктар. Батулум үлехет жона, олық керетін өйдәнлер, бір сомаға түмсүннен әрекестік да олар бұқпыт. Үләғам насқа жулуыддақ, кераға үтüяға тардығылақ, олығы ұруйдан аспытпыт. Кулуппут та суағар санабытын түхәрбәкке, ырыға кәнсерге бастырбыт. Кере жоннақ боламбыт, оскола сағлатығар драм коллективтерінен кулуптанан үлелән народнайы ылпытпыт. Курутун бастырбытын қанда да тиен, батулу улар дуа деттер біппетен. Саңа оскола сандаран өссө, олық өссө тұпсуаға, батулум өрігөйі үрдіяға, кең сұраға тәнияға. Эленора Семеновна қоханынан мен берибін, түміктүйбін.